हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टफिट विद अभिलाषा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 मिनट का कार्डियो वर्कआउट। इस वर्कआउट को अगर आप एक वीक तक लगातार करते हैं तो डेफिनेटली आप 4 से 5 केजी तक वजन कम जरूर कर लेंगे। ये एक्सरसाइजेस आपको मेरे साथ साथ करनी है। इसमें मैंने बीच बीच में आपको ब्रेक भी दिया है। अगर आप पहली बार एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप कम रेपिटेशंस के साथ में स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट के टाइम को इंक्रीज कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट विद 30 जंपिंग जैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. Next is 40 high knees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. Now we will take 20-second break. Get ready for next exercise, that is squats and jump. ये हम करेंगे next 15 times. So start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, the last one 15. Next is 20 side jump. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 20. Now we will take 20 seconds break. Get ready for the next exercise, that is warm up, और ये हम करेंगे for next 10 times. So take position, start. 1 2 3 7 8 9 and this is the last one, 10. Next is squat counters, और ये हमें करना है for next 20 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now we will take 20 seconds break.
अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज स्केटर टो टच, जो हमें करने हैं नेक्स्ट 20 टाइम्स। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the last one 20. Now take position for plank jump, जो हमें करने हैं next 20 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 the last one 20. Now we will take 20 seconds break. अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज साइड ट्विस्ट जंप, जो हमें करने हैं नेक्स्ट 30 टाइम्स। तो टेक पोजीशन, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 10 बर्पीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now we will take 20 seconds break. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 40 हाई नीज। सो हाई नीज करने के लिए पोजीशन ले लेंगे एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. So next is 20 side jumps. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 20. Now we will take 20 seconds break. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे 10 बर्पीज। सो बर्पीज करने के लिए पोजीशन ले लेंगे एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now we will do the last set of exercise, that is plank jack, जो हमें करने हैं for next 20 times. So start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. So
फ्रेंड्स, आई होप कि ये वर्कआउट आपने मेरे साथ एंजॉय जरूर किया होगा। आपको ये वर्कआउट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।